السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل في تزويج بين المؤمنين حتى يجمع الله بينهم زوجه الله 1000 امرأة من الحور العين، وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة. ازدواجی زندگی اهمیت و بیان بنچه صحمه پیغمبر فیقو سکسال بیمد گاسو چک مؤمن بو بوئیگی بخستو نگرل چیگه نکرک کوئی هر قدمی که خدای سحمزاد بو سکلا لخوری عبادت سواد دیوی علاوه 1000 حور العین کوئی نکاح در بیاگی. دوسرے مطالعہ ازدواجی مثلا دی مسائل کو نینو اتنا آو یا بو بوئے طرف ندوک یا سوی طرف ندوک یا شنین دندوک دونگا ما سختی گوئے سو سنا دو عمل کن مشکلات نو مطام گرائی گوئے لہذا دیو نینو کسل بیوت سو حساب کو آسان شادی یہ جو فضول خارچی گاما چوک شخصنا چوک 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 دی بالویس کنی فون بمونی بخصان کونی ٹیم چی تھون منا دماغ کونی بخصانی کرد بسی تاوید بودیو اتنا آن کا واجب ہے. دوسرے دی دور کنینو بالویس کن شخمو بالا کن چاہزے ونا مختلف میڈیا نا موبائل نا ہر چیز دیو دو بانا حد بلور کے شخمت ہونے لہذا دیونی طرف لمحتان سی توجہ بیایت کو کونی ٹیم چی تھون منا اتاونی تا مثال دوت رشتے او منا دولا یانچی زرین حمد جاگت جوکتو بہونی بخستونی ٹیم کنور گلوت دیکھنے ڈیٹ ایکسپائر سو بچوس تنا بہت مشکلات بت سیزن چھمپنا ہر چیزی کونسا ہر چیزی دوید بت ورپیون یتی شازدہ سختی مابس الحمدللہ ماتی علاقوں مومن علاقائی دو گاوت بے مانی دوہے چاند اشندے دوہے مت وانا نام سا رشتے اوہ نارنا چوک چوک بسم اللہ زرے توکل زرے من تامت کو دیو حتی کا فریضائی دوی کھنا امیر المؤمنین فاقو کسال بیمت وأعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم وأفضل الشفاعات من تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله شملهما. چوک پچسا چھوگو گناہ کو چین زروانا ماتا اسی مومن یا مسلمان کا کفولے مال دولت چی کھا لقتا آمد کو تجاوز بیایت کو دیو چوک چھوگو گناہی اور چوک پچسا لیخمو ماتا لا شفاعت کن چین زروانا افضل الشفاعات شفاعت پچھلے زیر بھی زروانا ماتا اسی چک چکلا یا تو یاری بیایت کو یا بہترین یا تو یاری بیایت کو چین زروانا نکاح ہے بو بو میں گرومی سمی دیون نکاح نو دی لسکن فشایت کو دیو بہترین شفاعت کنے دیں تا انکی حتی یجمع اللہ شملہما یعنی دو اخلا چین جب خدای سحمزات مکھونی دے ازدواجی زندگی نو آسانی بس پنچوک کو حس کر قرائم اللہ سمتی امور کنے نو سو خدا آسانی شزبے. امام جعفر صادق علیہ السلام فی اپو کسل من زوج عزبا کان ممن ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ تاسو چی گیسی گابو بوئی بخصن چی گل بیسے کونی بخصن چی سو دارنا قیامت جاگل کوئی کا خدای لطف و کرمی رحمت نظر کو دے شخص پہ کہو. اربعت ینظر اللہ الیہم یوم القیامہ میسو وجیو دیوی طرف لخدای سحمزات کو کھری رحمت نگاہ کو بد دوسوین زبنا من اقال نادما او اغاسا لحفانا او اعتق نسمتا او زوج عزبا گاما گوئے می سوچین زمانا دوسرے مطن کاسب چکن یا دکنداری وانا یعنی کنے چیز چی لینے کھس اے شخص کو پشیمان سن گیت کور دے چیز کو لین کھر پو گیت پنا خوز زوگ سے کیوں ہوتا زوگ سے کیوں منا
دیو اشی بیایت کو دیوی که خدای رحمت نظر من ناتان کھان کے پتہ نہیں ہم یا اشی بے من کان گار کرنے کے نہ چاندے بھی ذمہ دار میں رجلے یا تو خیر کو شریعت سفیر سنتار جا مقصوم تک دخویت یہاں سے چیز چی خرید بس نہ کو جا مقصوم اختیار دے جا مقصوم پہ کو سی تا دے چیز پہ نو کو سی نہ یا دو ہے نہ زو سے کیوما دے جا مقصوم با یا متان زو سے کیومی دخومے اما دیوی نو کسر میں چامی کو تقول ما دخو مقصوم زو سے لن من خدای رحمت نظر کو دے دکاندار تک ہو Misir se bana ta menga chi khol chhada chi agar yang se khatam besad nare de wakhla devi ka khudai rahmat nazar ko koy ka fawat subir se suchi si gulam chi agar azad besad nare devi ka khudai rahmat nazar ko ona bjir se bana menga chi bakhsoni gral chi bese name gral chi bekhalla de wakhla devi ka koy rahmati nazar ko دیون گامینو چیزر بیدید زبانه دیون گامینو مطالعه متی موضوع بحث کو دو اینکه دوسه بوگوانی بخشتونی گران کن مطالعه سی آسانی بیافری دول زیر بیدید وان دی حدیث میں بینسا یا حساب کو کسا پیغمبری کسا جد اگر منگا چیگی سی کو عشی پانا زنزوش چی بار فکر دنیا آخرتی نو کوئی که خدای لعنت اور خدای غضب کو دے شخص بکن مطالعه مثلا چکلیت آنا عشی پانا زنزوش چی بارے نو yang si dika mazir pikare aka mazir pikare dika zerwana de wakhla khoy pura kull khanedan khatam go ya de khanedan khatam go ayat yang si ge qismila si sabab go ya sabab song yana agar sabab go de ebi khanedan ko tabah go ayat de wakhla dunya akhirat mismeno khudai lanet ko na ghazab ko de shakhs pe ko Allah yani matang agar ashi pana zanjur chi bare no matang si chogli ta ya matang si مثلا دوسری خصوصا دی امون نمان از گرمه از گرمولا دیو هوشیار دو پرس بی یعنی کارا چی که ممکنه بونا بومه رشته ختم باید کو ولی دو وقلا چینجه ولی دو وقلا دی خدای غیظ و غضب گاما ماتی که باید اونا منگا چی کسیتا دومن زم چوک سے کونی دیو زم چوک پیلاشتی بسناره نا خدای رحمت کو کوئی قید بین او کوئی بری چینجه ونا جهنمی میں حرامی شادی بھی آیت پی زبانہ داستان یتمتی علماء کو مجتہد کو علامہ محمد تقی مجلسی بحار الانوار زره جل بگاد افچویت پین شعبو چکتے دسے شعبو بیسنا مطال ائمہ طاہرین علیہ السلامی کسل کن گاما تھون چکھان کن دی شخص کن یعنی دینی دخل چکا قصہ یدد دیون مطال سباقت پین دوسرا مطال سے یا خوش آرگو فلان نیچی و رنگی بمولا میتاسد اگر مال دولت چی مد ناره نه ولی دی بینو مطال دی قصوی ملا محمد تقی مجلسی فیاقو خو مجتهد وانا خوی دو شاگرد چیزو محمد صالح مازندرانی زرنج خوی فیاقو سا یا چوگو عالم دینی منو خوالب شفایشن یسو شفایشن ید بی یونی بخصون بی آید پی خرچمت بی ولی جاکچیک نفعول کسال بیوز یعنی میده و کتی بخشانی خرچه مت کتی شده کتان سی سو بندوبست بس چی بس کتان سی سو بندوبست بس دی محمد صالح کوئی بچی پھر اپو اصفهانی نو مدرسه چیگی نو داخل سو مدرسه نو ستا ہر ایک لشہریه بک چیتو میں دے سید تاہی کڑے مدرسی شارگو طلبگی عمر پو یا تچازے میں لکھوں لک یک دیکھے کسب بے کمائی بے موقع گوا میں یا سانگین سواب زرے دک بھی نجاقچی گوا وہ ایران تھا یا گون سی کو پیر سو سارمت صحیح چیز دعوت چیئے نیت پائے دکھوں نہیں دعوت دے گا تب لہمہ بے سزان بان ٹھیک بے سفشو سے یوت پی بیاوہ بابو یوت پی آجوا چاول دعوت نہیں کھو شارگو سی کسال میں لے کتاب سی سواب زہی بھی کتی چیترین کا چی بھی نا نایه شارگون زی زان met پاوا مقبرون این دوکسه دوک بی دوکسه met نجف سی کسون بی شارگون دو met پا دوکسه دیر کوئی قصه چیک سنه متی شیگر این سید علی زرین چیک لیگ کرامت والے پیسو خود ہونے ذات سمیسو آیت اللہ شاہرودی پونیسی نیمی ٹوکن رہنے بین میا پہنے دو لی روٹی چیکی ٹوکن یالا بین می ونی یو روٹی والی دکان این سوس روٹی چیکیو بی وساد یاد کن کنی دوست باخچاش چیپ چوسه زه مت کن کنی شارگون یو چوس باخسه پایوس باخسه زه
دو بن چوز تین سب سے جده نه جاکسیک نامتی پوری پولیسی بله کل سسو طلبونی نه ده سعید بشارگو پوری کوره و پوری نه یه بینیسه بله چون جیتو زم در اب چند پون تاهمه خودی یا اندازه بس غربت طالب علمی غربت بولتوس خوش آرگولا دو متا منا تاچی کشل چی بسه وانا ده آقا شاگردی بیدن تو پیروتیو سکامبو روتیو پوره لسون کو امیر المومنین زری سو سن زری ناجو سن نو یامزو سکامبو روتی بیس پیال آده دیو زاف سم یری درگاه ہے نووں سے سکامبو روٹی زچو ہے دیو اپو چولا کو تمت شکایت چی بسه نا روتیو پنجری ناجو امیر المومنین زری کے پاس نو اون سے دیگه مین گیٹ کے مدرگاب نا سیدانی زری جرگاب نا چی لاپا چو عرب پہ تنبو عرب پہ چی سیدانی زری کھولا دے واقعی 20 دینار 20 دینار میں کھولا یقین سو دیو امامی کردین امامی طرف للوخ سے سو سنا کسال بیون اللہ انہا دو چوخ چی بیتے زاف سم یعنی تو وہاں سے یا سکامبو روٹی سا چکن انہا دو چوخ چی بیتے دے لکھو سے نا تا مدرسے لکھو چھوکو زہلا دیکھ لکھو سے سپاک چس کھا سا اون دینا اپو چو من سب نتالا وانا بوخ من سب وانا دهس اپو غربت تینو سماغ زر سد وانا دوسه دی ملا احمد اصفهانی دیو سه تاکو فقیر وانا محمد صالح کری فاقه نونو دی وانا مدرسه نگو تا مدرسه سا معمولی روٹی میں پتاند مدرسه سا علم پوسکتے رہیت پی حسابی شہری و شغور رہیت پیتا اولی کلاہ لکوان اچھا نیسے رسی سومی رسی کلاہ لکوان دینے وانا دی وانا مشکلات انو خرس ده مشکلات انو خرنا اما سبب بکو ٹھیک بسس سبب بولی احمد بسزر خودنی مقام چی گتون حضرت آیت اللہ محمد تقی مجلسی بھی حق پہ درسی رکو شامل سو شامل والا تاکو شاہ کو فکر انو خرد سکتا فکر انو خرد پنا استاد لپتا سو سے ہنچی مسئلہ یوت پہ نارنا زر وانا ما چیز اللہ بخمین سالت زر وانا اپو چوسی چی بسید یا بالا کی تسوس اپو چوسی پوری بونگو کھائی گسو پوری بونگو کھائی گسو یا اندازہ بس کلا سینے یوزر بچک بھی خرچہ سمتا ہے قصہ چک جیسے پجلے علماء کنی سیرت بدوئی پوری بونگو 2 سال یحمو تعلیم فروبت سے یحمو دینی تعلیم غامت حاصل بھی فاضل ان بیت بیدنی بونگو کوسی من باقستان بس ہے کھیلنا خود دے جا اللہ سان پر کھولا دے باو حسکے تا مدرسینو خود طلبون سبق تا مگوئے دے مسئلہ چک مشکل چک حل مگوا خودے مینو کسی دخل باخموی دے وکو خواه سون فهمت دے بھی کھانا باخمو لسا پتا سون کھولا دی مسئلہ یاد ای جاگلہ کو کلا سے کھولا باخمو کھوانگی سی دے بھی جواب پورا تفصیل اربی سے لجاس ای جاگلہ کو سے دے کھولا تون لے دیتا شکر جبینے خدایا یعنی دینی یعنی ملا زنزوش چی شرزه بسل زود سوخ چی اچھا دے دے وگا اما کوئی بھی شکر اینو جامق سون کو گزتری چند لفان سون ده نا آیت الله مجلسی لر پتا سو سنا اگر خیالت دیبو مو پسند من نگاه با مچی کو میده یا اندازه بس دیو اینده مجتهد کنی سیرت کو یعنی کسال بیومد جو مالا دو مد مالا خدا لا شکر بیا مچم با ما دخسن تولی من نباخمده وسلم دیو متی علماء کنی سیرت من دارنا دچه شو شاسنه کات شارگو فقط چیز مدرسی چالخان طلبینا زیر یود هم بیا یا اندازه بس دچه شما مجتهدی اگر دی بمو پسند و من نکالا ما بمو چیکو میده دیو مطار چیکو دیو نه اون دیو کلی دی باستونی مشکلات کنه نه مطار ایشان سافگیری ما بس لہذا دی چیزات کنه نه مثلا دوینه چیکو چین زونه مهریه ایشان ماجوق جاق پایوت پوچین زونه دی احادیث نکینو سخت دی بی دخوسه دو چازه ونه من برکت المرأة خفة مؤونتها وتيسير ولادتها ومن شومها شدة مؤونتها وتعسير ولادتها امام شاشومی کا سال جمعت بابرکت بسری بسوین زروانا کوئی چیز اللہ مہریو کم دکپا یا جو دیوی علاوہ کم خرج دکپا اسراف بھی دکپا قناعاتی کا زندگی بیا اور آسانی کا کھولا بلویس کیا دیوں یعنی کوئی برکت بابرکت بسری علامت اونا شوم چند بسترین کون چیز ہے اونا کوئی خرچو سکتے دکپا یا مہریو سکتے جاپا اور دیوی علاوہ ولادت بلویس کیا کھولا مشکل ہوا دیوینو پیغمبر فقوسی کساد میں لا تغالو بمهور النساء فإنما
हिया सुक़ियल्लाहि सुब्हानहु अल्लाहु अकबर कितांसी सोसे बमोनी महरियो कम जो है इसके तमाजो दो चार जगह दिवेनु महर मोहब्बत को थालविन दिवेनु और स्केच पर दुश्मनी थारे माती बदु जुदे मोमो मारन मा या युवा मोमो सी महरिया स्केच यो जमीन अंगी सामा men जवला हालांकि शरीयत ने ग्राम काची और जो फलान ची मरन मा यो मरन मा दो मरन मा जरे चाम जगह दुं गामा जहालतीन वना खुदा इस्लामजात पुला ताला से दुआ बेत परवरदिगारा मोहम्मद न आले मोहम्मदी सीरत में का ताला ज़दुल गायब तौफीक शज़ से अल्लाह वस्सलामु अलैकुम व